اللہ اکبر. ماشاءاللہ جی، ہماری جماعت احمدیہ کے جتنے بھی پروگرام کسی بھی فورم پہ ہوتے ہیں اس میں ایک دو چیزیں آپ کو خاص طور پہ بڑی دلچسپ ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نماز کا وقت ہو گیا وہاں نماز با جماعت آپ نے دیکھا کہ نماز با جماعت کا اہتمام تھا باقاعدہ. حالانکہ یہاں ہارہائن شادی یہاں ہوتی ہے، دوسرے فنکشن بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جو شعبہ ہے صنعت و تجارت، اس کے تحت جو پوری جرمنی سے کافی زیادہ بزنس مین جو مختلف کاروباری لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں اپنے اپنے، تو وہ یہاں شامل تھے. اور ابھی اس کے بعد بھی 2 گھنٹے پروگرام چلے گا. تو یہ ابھی اس کا بریک ہوا ہے کھانے کے لیے. یہ جو دوست ہیں کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کی دوران تھوڑی سی کلپس جو ہے آپ کو تصاویر پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروگرام ہوگا اس پہ شامل کریں گے ساتھ. نہیں جی، ابھی تک وہ جو پروگرام ہمارا کھانے کا ہوتا ہے وہ چل رہا ہے. اکثر و بیشتر آپ نے پاکستانی کمیونٹیز کے جب پروگرام ہوتے ہیں گیدرنگ، تو وہاں کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، بھگدڑ مچتی ہے کھانے کے ٹائم پہ. لیکن ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں اکثر آپ دیکھیں گے کہ بڑے منظم طریقے سے آرام سے، خاص طور پہ جو نئی جنریشن یہاں جرمنی میں اب بڑی ہو رہی ہے، بڑے سکون آرام سے ویٹ کر کے اپنی لائن میں لگ کے، کیونکہ اکثر ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں جماعتی اور بار بار ٹریننگ ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی باری آنے پہ کھانا ڈالنا ہے، پھر آرام سے اتنا ڈالنا ہے اتنا کہ آرام سے کھا سکیں. Wir sind jetzt zum Beispiel in Kassel, 1447 Quadratmeter, die gekauft worden sind von mir. Ja, das war schon gut, die Größe. Die sind größer, genau. Genau. Und heutzutage kann man sagen, so für 1500 Euro der Quadratmeter kann man verkaufen zurzeit in Kassel. Und diese Immobilie wurde gekauft damals für 666 Euro der Quadratmeter. So, das heißt, nach 10, also nicht alle, aber die meisten, damals bei Engel und Filkers gekauft worden ist. Also ganz normal, das kennt jeder. Das ist so, dass man dort bei den Maklern die Immobilien kaufen kann. Es geht weiter runter. یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو سیشن چل رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ماکلر ہوتے ہیں، مکان بکوانے والے، یا وہ جو ڈائریکٹ انویسٹر ہوتے ہیں مکان خرید کے آگے بیچنے والے، جس کو آپ یہ انویسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ مارکیٹنگ جو مکان اس کا پرٹیکولر جو ہے ایموبیلین جرمن میں بولتے ہیں، یعنی کوئی بھی آبجیکٹ گھر والا ہو یا دوسری دکانیں وہ خریدنا اور آگے بیچنا. اس وقت یہ وہ والے سیشن میں معلومات دے رہے ہیں ایک بڑے بزنس مین، تو واقعی وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے سوال جو کا پھر بعد میں سیشن بھی ہوگا لیکن جرمن میں ہوگا. ابھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح اس فیلڈ کے اندر بہت ہی زیادہ فائدہ ہے جو لوگ اس طرح خریدتے ہیں. اور پرائس کا بھی بتا رہے ہیں کہ 5-10 سال پہلے جو چیز 500 کی خریدی گئی تھی وہ 1500 پر کوارٹر میٹر میں چلی گئی ہے. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جو مکان خرید رہے ہیں وہ ابھی بیچنے کی بجائے اس کو ایز اے بڑھاپے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس میں رکھیں، اور اس سے جو کرایہ آتا ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. ابھی رانا دلاور صاحب جو ہیں وہ کچھ بیان کریں گے، جو کہ دبئی میں شفٹ ہو گئے، وہاں کاروبار کرتے ہیں. اس موبیلین مکان کا یہ دیکھیں، یہ اب اچھا وہ میسج بھیج رہے ہیں دبئی میں ہیں، وہاں سے وہ لائیو جو ہیں وہ اس وقت. Ja, kurze Vorstellung, ich bin in Hamburg geboren, bin seit ca. 12 Jahren in der Immobilienbranche tätig, klassische Makelei, habe auch einen gewissen kleinen Bestand 12 سال سے وہ کہتے ہیں میں اس میں اس فیلڈ میں ہوں، اور دبئی میں یہ so bemerkt, dass Dubai ein sehr turbulenter Markt ist, was
जो हमारे सवाल करने वाले ने पूछा हलाल की कमाई के लिए ये कैसा है और कारोबार जो मोबिलियन के घर खरीदना बेचना, उस पर वो जर्मन में बता रहे हैं कि eine Anweisung aus der Zentrale, dass man sich mit diesem Konzept Immobilienerwerb gewerblicher Natur hier mal austauscht. Rüger Ladislav ist hier, er war damals Nationalsekretär des Sozialvereins, einer Gruppe ausgetauscht. Denn es gibt auch dieses Konzept und es gab die Überlegung, möglicherweise ist da. Steuern, wir haben diverse Kriege laufen, wir haben jetzt von Trump sehr viel, die auch die ganz am Anfang sind. Wie können sie die Finanzierung bekommen? Was machen die da falsch? Warum bekommen die keine Finanzierung? Ich glaube, wir haben ja sehr वो बता रहे हैं कि ये दुबई की जो मार्केट है वो बेस्ट है और कोशिश ये करें कि जो दुबई में जिस पोटेंशियल अभी भी है, जिनके पास चांस है तो वो वहाँ इन्वेस्ट करें। Einkommen war gestern, heute fangen die Ausgaben an, das ist ein kritisches Thema. Das kennen Sie ja auch alles von einer anderen Perspektive. Von daher konnte ich es mir also nicht leisten, also früher bei Ihnen vorbeizukommen. Ja, jetzt sind eigentlich auch turbulente Zeiten, manchmal sogar ganz interessante Zeiten. Also wir haben die Erfahrung als Ahmadis gemacht, dass immer in Krisen die Jamaat daraus profitiert hat, weil wir eine von Allah installierte Jamaat sind. Das sollten wir nie aus dem Auge verlieren, dass wir eine Jamaat sind mit einem messianischen Auftrag. Ich habe die Möglichkeit gehabt, am Montag im Innenministerium hier im Land Hessen bei den Neuen dabei zu sein. Wir haben ungefähr noch 9, 10 andere islamische Gruppierungen. Dann heißt es, मीर साहब आखिरी तकरीर चल रही है, कह रहे हैं कि आप जो जितने बिजनेसमैन हैं ना जी, आप हिंदी हैं, अगर आपने गलत कोई काम करते हैं तो आपकी सज़ा ज़्यादा दूसरे लोगों की निस्बत कि आप हिंदी हैं। ये चीज़ें हमेशा फिर हर किसी के जहन में रहे ना, ये भी ऐसा बिजनेसमैनों के साथ खिताब कर रहे हैं। Ich bin damals in die Jamaat eingetreten, da hat man mir immer gesagt, daran erkennt man den Ahmadi, dass er ehrlich ist, dass er eben nicht den schnellen Profit immer vor Augen hat. Dann heißt es, Hazrat Abu Huraira überliefert. Es werden 3 Namen, werde ich Sie bitten, hier vorzuschlagen, mindestens 3 Namen. Wir werden dann einen Wahlgang haben, wie in den normalen Jamaat-Wahlen. Wenn jemand zu einer Person was sagen möchte, sagen in 10-20 Sekunden. Wir wollen das sehr kurz halten. Danach werden diese vorgeschlagenen Namen direkt an Huzur Aqdas geschickt mit dem Vorschlag auch von Amir Saab zusammen zur Genehmigung. Nach dieser Genehmigung übernimmt der Präsident die Verantwortung für die formelle Gründung dieser Vereinigung. Er ist dafür da ein Finanzvorstand und so weiter. Also es soll auf eine professionelle Ebene gebracht werden, wo dann diese Ziele dann auch gezielt in der Business Community umgesetzt werden. Deshalb werden also Mitglieder der nationalen Amla der Jamaat, Murabbiyane Silsila oder Waqf-e Zindagi sind von dieser Wahl wie einer ganz normalen Wahl und